साहब मौजूद हैं और आज के मौजू पर गुफ्तगू भी हो रही है, लेकिन ये कैफियत ही कुछ और बन गई है कि अब इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान बनाएं कि अब यहाँ पर कीमत जो भी मुकर्रर हो हम बिकने के लिए तैयार हैं, और हमें उसके बदल में अगर कोई कीमत चाहिए तो एक शाफ़े मैशर की निगाह करम चाहिए, एक उनकी जानिब से हमें ग़ुलाम कबूल किए जाने का इंदिया चाहिए, एक हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब चाहिए, और हमें एक ये हवाला चाहिए कि जब हम खड़े हों माशर में तो अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुजूर ये कहें कि ये जो खड़ा है ये सरकार का ग़ुलाम है, सरकार का आशिक है। इश्क का दावा है हमारा, लेकिन इश्क की दलील नहीं है हमारे पास। तो दलील तो तब पैदा होगी कि जब कोई ऐसा अमले सौलिहा हो हमसे जिसके ज़रिए से हम ख़ातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के भी हक़दार बन जाएँ और अल्लाह के करम और फ़ज़ल के भी हक़दार बन जाएँ। उसके लिए ये जो मखलूक है खुदा की, इस मखलूक खुदा से आप अपने आप को जुदा करके नहीं देख सकते, इसलिए कि इनफरादियत का नहीं इज्तमा का मज़हब है। ये दीन मुबीन जो है वो इज्तमाई फ़ायदे को देखता है, और ये तमाम लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और यही जुड़ा हुआ जो नेटवर्क है उसमें कहीं अगर एक जानिब से कोई ज़्यादती होती है तो उसका गज़न, उसकी तकलीफ़, उसकी परेशानी, उसका आलाम फैलता हुआ पूरे दायरे में फैल जाता है। मैं क़िबला आपकी जानिब आते हुए ये मुख्तसरन चाहूँगा कि क्या ऐसा सलीका आया जाए, उन आप मुनाफा खोरों से गुफ्तगू कीजिए जो कहीं पर भी नफ़े की खातिर जो है हुकूकुल आबाद की ये पायमाली कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। दूसरी जानिब हम अहले मगरिब को देखें तो वो अपनी क्रिसमस के मौके पर जो है वो इस तरह की आसानियाँ देते हैं अपने लोगों को कि हम वो देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं। और बसा औक़ात तो ऐसा हुआ कि हमने जाकर देखा ऐसे ममालिक में जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ पर मुसलमानों के इन अय्याम के लिए, रमज़ान के लिए खुसूसी तौर पर रियायत के एहतमाम किए गए हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं, हम मजमूई तौर पर महीसुल कौम कहाँ खड़े हैं जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया आपका और आपके पूरी टीम का और हमारे मेज़बान जितने भी बैठे हैं, मैं शुक्रगुज़ार इनका। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी गुफ्तगू को आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ ताकि हर आम बंदे तक जो है जी जी बिल्कुल, हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी ये बात भी बहर तौर सलीके से पहुँचे और साथ ही साथ जो है वो अल्लाह ताला अमल की भी तौफीक दे। यह एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो शाह साहब की गुफ्तगू जारी है। मैं शाह साहब आपसे जो बात कर रहा था उसके दरमियान में एक वक्फा लिया और फिर लौट कर आए। शाह साहब अब आप बयान कीजिए मुख्तसरन हम कहाँ खड़े हैं मजमूई तौर पर मिन हिस्सुल कौम, और ये रवैया जो है वो हमें किस गरकाबी की तरफ लेके जा रहा है, हम किस अंधेरे रास्ते के मुसाफिर बन गए, हम क्या चेहरा दिखाएंगे उसी जो है ज़ाते गिरामी को जिसको अपना शाफ़े मैशर जानते हैं, जिससे सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं। जनाब माशाल्लाह, ये जो है तिजारत, ये इतना पाकीज़ा मनसब है, इतना पाकीज़ा मनसब है कि अगर कोई गैर नबी भी है ना, उसको क़यामत के दिन जो है अच्छे ताजिर को अंबिया की सफ़ में खड़ा किया जाएगा। हदीस पाक है, ये इतना प्यारा मनसब है। और अल्लाह करीम ने जो है इस तिजारत के लिए एक हुक्म अपना इरशाद फरमाया कि जुम्मे के वक्त जो है आपने वज़रुल बै, इस बै को कता करना है, बाकी आप नमाज के वक्त कता करके फिर मेरा फ़ज़ल तलाश करना है। ये तिजारत फ़ज़ल है अल्लाह का, ये तिजारत फ़ज़ल है। और फ़ज़ल के सरगर्मी को फ़ज़ल से अल्लाह ने कहा मेरा फ़ज़ल तलाश करो ज़मीन में। ये रोज़ी है जो रिज़्क़ के हलाल खाता है, कमाता है। हदीस पाक में आ गया था, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उस शख्स पर क़यामत के दिन नज़र रहमत नहीं करूँगा अल्लाह जो झूठी कसम खा के जो है माल बेचता है कि मुझे 1000 की चीज़ उसको पड़ी है, उसने 2000 की करके बेची है, कसम खा के। फिर अल्लाह फरमाएगा तूने झूठी कसम खाई थी ना, अब
میں تجھ پہ نظر کرم نہیں فرماؤں گا. جب اللہ کی نظر نہیں ہوگا تو اس معاشر کے اس مشکل میدان کے اندر کیا کرے گا؟ کیا بنے؟ اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا نا کہ ہر کمیونٹی جو ہے وہ اپنے تہواروں میں آسانیاں دیتی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک ہے، اس کے اندر جو تم تجارت کرتے ہو نا اس میں صدقہ دو. واہ، اس میں صدقہ دو کہ اگر کوئی آیا ہے تو اس کے اندر آپ اور زیادہ ملا کے دو. اگر اس نے 1 کلو لینا ہے اس کو بولے 3 پاؤ لے لو، 1 کلو پورا ہو جائے گا، آپ پاؤ اپنی طرف سے دو. تو یہ حضور کا یہ پیشہ تھا. حضور خود تاجر تھے. آپ نے 11 سال کی عمر میں یہ تجارت کا کام اپنے چچا کے ساتھ شروع کیا اور 25 سال تک آپ یہ تجارتی قافلوں کے اندر رہے. یہ بہت پاکیزہ منصب ہے اور ہم بدقسمتی سے نااہلوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اب نااہلوں کے ہاتھ میں آ گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری مرضی ہے، ہم جہاں تک، جیسا کہ انہوں نے بھائی نے بات کی ہے کہ کم سے کم تو ہم بتا سکتے ہیں، زیادہ نہیں بتا سکتے کہ زیادہ وہ کتنے میں. تو بے جو ہے نا یہ پورا باب پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، ایک پورا منصب ہے. اس کو سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بے کے اندر کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں کو ہم نے اپلائی کرنا ہے. جی. اور میں یہ بھی چاہوں گا ذیل میں آپ یہ بھی بیان فرما دیجئے کہ جو لوگ جائز منافع کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو آپ نے جس طرح یہ منصب دیا کہ وہ انبیاء کے ساتھ، یعنی عام لوگ ہوتے ہوئے بھی انبیاء کے ساتھ مشہور ہوں گے، اور جو لوگ منافع خوری کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک دفعہ پھر اس عذاب کی جو ہے وہ وعید سنا دیجئے تاکہ یہ پیغام بن کے ان تک پہنچ جائے. تو ان کے لیے یہی پیغام ہے نا، جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اس کے لیے سخت ممانعت آئی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے اس شخص کے لیے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. آپ اگر ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہو جائیں گے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی آپ نہیں کریں، آپ کیا کریں؟ جب یہ مہنگائی آ جائے، آپ کو لاس ہو جائے تو آپ صبر کریں، اور جب یہ مارکیٹ اوپر چلی جائے تو آپ شکر کریں. جی یہ ہمیں 2 پہلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی. اور آپ کی اس بات سے میرے چشم تصور میں وہ منظر آ گیا کہ جب آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل از اعلان نبوت کاروبار کی غرض سے جو ہے وہ بازار میں کھڑے ہیں اور سب سے پہلے اپنا مال بیچ کے فارغ ہو جاتے ہیں، تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں کر ہوا؟ تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں نے اپنے مال کی کلاسیفیکیشن کی، درجہ اول، درجہ دوئم اور درجہ سوئم، تو ان کی قیمتوں میں فرق بھی رکھا اور پھر مارکیٹ میں موجود قیمت سے کچھ پیسے کم طلب کیے تاکہ وہ مال جلدی سے نکل جائے، اور پھر اس کے بعد میں جلد وہاں سے فارغ ہو گیا. اور نفع اگر اس کی شرح دیکھی جائے تو اس میں کہیں زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ نئے راستے واہ کرے گا. تو یہ تمام کاروباری دوستوں سے ہماری درخواست ہوئی. بالکل رخصت کا وقت ہے، میں چاہوں گا آپ کی جانب سے ہیلدی کراچی کے انیشیٹو پہ ضرور 2 جملے آ جائیں. آپ کراچی کو جو ہیلدی کرنا چاہ رہے ہیں